أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا ya Allah. Maafkanlah kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Ya, ini adalah rizki yang paling tinggi ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah itu adalah rizki yang paling tinggi ya. RFF-nya Allah itu adalah rizki yang paling tinggi. Kenapa? Sebetulnya jurus-jurus magnet rizki itu adalah sebetulnya self talk dan self control ya. Kenapa kita perlu RFF?
Kita perlu release, forget, and forgive, karena kita juga pengen di-RFF-in sama Allah, gitu ya. Kita juga pengen dirilis sama Allah. Kita pengen, eee, apa bedanya afwun sama ghafur, ya. Kalau afwun, dosa kita tuh dihapus sama Allah. Kalau ghafur, dicoret doang, Bunda. Masih ada dosanya, tapi udah dicoret sama Allah. Tapi masih ada jejaknya, gitu. Tapi kalau afwun, bener-bener dihapus, pokoknya, wah nggak ada jejak sisanya, gitu. Dan itu yang kita harapkan, ya. Kita harapkan supaya tidak ada jejaknya, dosa kita tuh tidak ada jejaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Ini yang sebetulnya adalah, kenikmatan paling tinggi, ya. Rizki yang paling tinggi itu adalah di-RFF-in sama Allah. Di-release, forget, and forgive sama Allah, gitu. Ya, hambaku, nanti sampai, kebayang Bunda, kita sekarang hidup di dunia ya, sesuatu hal yang pasti itu adalah kematian. Nah, dan ketika kita mati masuk alam barzah, malaikat mungkar nakir udah, bertanya kepada kita dan kita sudah menjawab otomatis ya, Allahu Rabbi, ya. Kemudian malaikat Rasulullah adalah junjungan kami. Nah, kemudian dilihat tuh, jadi alam barzah itu sebetulnya sama seperti alam dunia, Bunda. Dunia kuantum. Alam barzah itu adalah salah satu dunia kuantum. Orang-orang yang sedang di alam barzah, jadi alam barzah itu kalau kita mau naik pesawat tuh Bunda ya, kan ada ruang tunggu tuh, boarding. Nah, itulah alam barzah. Belum naik. Ya, belum naik. Kita di dunia ini belum masuk ke, bandara, belum, ya. Nah, kalau udah masuk ke bandara, itu alam barzah tuh. Sampai nanti kalau udah lepas landas itulah akhirat. Nah, jadi orang-orang yang sedang di alam barzah, itu mereka juga sama seperti kita, Bunda. Sedang pengen diampuni dosanya oleh Allah. Mereka itu dalam keadaan khawatir. Ya, khawatir Allah tidak mengampuni dosa kita, gitu. Jadi, nah inilah, pentingnya kita mendoakan. Makanya, kita banyak mendoakan orang-orang mukmin, mukminat yang masih hidup di dunia ataupun yang sudah meninggal, gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW awalnya melarang kita ziarah kubur, ya. Tapi selanjutnya Rasulullah mempersilahkan. Kenapa dulu Rasulullah melarang? Karena khawatir kita itu menjadi syirik. Tapi setelah iman Rasulullah melihat imannya para sahabat itu sudah mulai kuat, Rasulullah membolehkan kembali ziarah kubur, ya. Jadi di dalam hadis itu ada namanya nansakh. Nansakh itu artinya mengganti hadis yang sebelumnya, gitu. Orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu dilarang, itu menggunakan hadis yang lama, hadis yang tidak diganti. Ya, sebenarnya hadis itu sudah diganti bahwa akhirnya boleh boleh ya. Karena dalam dunia kuantum kita masih terhubung ya dengan orang-orang yang sudah meninggal ya. Bahkan para alim ulama mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang dirahmati. Kenapa? Karena doanya orang-orang dahulu, orang-orang para alim ulama, guru-guru kita, sejak zaman perjuangan, sejak zaman penjajahan, itu banyak sekali alim ulama yang membantu, perjuangan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dan mereka terus mendoakan kita. Walaupun di bumi Indonesia ini banyak sekali perisai rezeki ya, entah perisai rezeki dalam bidang keuangan, kesehatan, atau akhlak, naudzubillah min dzalik ya. Tapi Indonesia adalah negeri yang dirahmati, berkah doanya orang-orang kita, orang-orang tua kita zaman dahulu ya. Berkah doanya, eee, apa, para alim ulama yang masih hidup ataupun yang sudah pindah ke alam barzah. Masya Allah, ya. Jadi kita itulah hakikat dari
satu sama terhubung, ya. Kita tuh menyatu semuanya, ya. Nah, jadi itu ya, eee, tadi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta kepada Allah, dosa kita dihapus sama Allah, ya. Oh ya, tadi belum selesai, belum selesai. Jadi ketika nanti masuk ke alam barzah, kemudian dicek tuh sama malaikat. Pengen nggak Bunda seperti ini? Dicek sama malaikat. Ya Allah, ini hamba Allah yang ini nggak ada catatan kesalahannya, nggak ada tulisan perisai rezekinya, kata malaikat gitu. Adanya yang perisai rezeki yang kecil-kecil lah ya Allah. Gimana ya Allah? Terus kata kata Allah, ya apalagi dong yang perlu dihisab di alam barzah, ya kan? Kalau begitu, kumpulkan mereka dengan orang-orang yang beriman, yang sudah dahulu, dengan para Rasulullah, Allahu Akbar, dengan para sahabat. Maka arwah tersebut dinaikkan ke langit, ya. Jadi surga itu sebetulnya sudah ada, Bunda. Sudah ada, wallahu a'lam apakah surga itu nanti, jadi surga itu nanti surga di alam bumi, kemudian surga di alam barzah, kemudian nanti surga di alam akhirat. Nah, wallahu a'lam apakah, sudah apa, nanti sama nanti di akhirat surganya, wallahu a'lam. Karena nanti kan, eee, gini loh, waktu di Adam juga kan sudah ada surga ya. Jadi surga itu terus mengiringi Bunda, ya terus mengiringi. Nanti di alam dunia juga sebenarnya sudah ada surga, di alam barzah juga ada surga. Surga di alam dunia itu apa? Hati yang bahagia tanpa syarat, hati yang hanya menghadapkan ridha Allah, hati yang selalu bahagia dengan seolah Allah kita bertransaksi terus dengan Allah, seolah-olah kita melihat Allah, ya. Kalaupun kita tidak melihat Allah, kita terus berusaha, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Saya kita, dalam dunia, nyata ya, dalam 3 dimensi kita melihat, "Ya Allah, dia kok ngomongnya ke saya seperti itu ya? Kok saya tidak nyaman ya mendengar omongan dia?" Gitu. Nah, jadikan itu cermin ajaib, ya. Makanya di Magnet Rizki, segera kondisi yang tidak nyaman itu jadikan cermin ajaib, supaya kita tuh nggak sempat melihat kesalahan saudara kita. Yang kita lihat itu adalah kesalahan kita. Ketika kita bisa melihat kesalahan kita, itu adalah kenikmatan, Bunda. Artinya, kita tuh lagi dibersihin sama Allah. Ya, kita lanjut kemarin ya, pembicaraan kemarin bahwa jangan mau kita punya hati yang tidak bersih, jangan mau gitu ya. Jangan mau itu tipu daya setan itu. Tipu daya muslihat setan, jangan mau. Dari dari awal niatnya untuk Allah, prosesnya harus untuk Allah, sampai akhir harus untuk Allah. Itu yang perlu kita, perjuangkan. Itulah kemerdekaan sejati, ya. Jadi itulah kemerdekaan sejati, ya. Jadi nah ini kan 17 Agustus nih, ya kan. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita memiliki hati yang bersih hanya untuk Allah. Mulai dari apa, niatnya untuk Allah, prosesnya karena Allah, sampai meninggal. Meninggal hanya untuk Allah, ya. Jadi hati-hati nih ya, nanti kan kita pasti mengalami sakaratul maut ya. Ketika kita sakaratul maut, kita benar-benar sendiri Bunda, sendiri ya. Makanya di Magnet Rizki juga ada namanya jurus nafsi-nafsi. Nah, jurus nafsi-nafsi itu adalah kita latihan untuk segala sesuatunya kita yang menyiapkan, sendiri. Nafsi-nafsi itu sendiri Bunda, sampai nanti ketika Allah mencabut nyawa kita, kita latihan ya Bunda, la ilaha illallah, ngomongin la ilaha illallah, itu bibir tidak perlu bergerak Bunda. Yang perlu bergerak itu adalah lidah, ya. Dalam ilmu tajwid, dalam ilmu tahsin, huruf lam, la ilaha illallah, itu hanya ada huruf alif dan lam. Masya Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sampai disetting supaya nanti hamba Allah ketika kita pulang kepada Allah, itu tidak, maksudnya tidak susah, mudah mengucapkan la ilaha illallah.
Jadi la ilaha illallah itu mudah mudah. Coba ya, nanti kita latihan, bibirnya nggak usah bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, orang tua kita ajarkan Bunda, ya. Kita ajarkan untuk membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bibirnya tidak perlu bergerak, ya, itu. La ilaha illallah, 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 ya. Itu cara mentalkin diri sendiri, dan ini penting ya. Suatu saat naudzubillah min dzalik ya, kalau saya meninggal itu di rumah, saya nggak mau di rumah sakit ya. Supaya apa? Kalau di rumah sakit itu ditaruhnya biasanya di UGD Bunda, jauh dari tidak dekat dari anggota keluarga. Sedangkan setan itu sedang pesta tuh Bunda, sedang pesta. Itu, pada saat sakaratul maut itu, setan itu pesta, mempertaruhkan, "Wah, ini kesempatan terakhir nih, menyelamatkan," kata mereka, "menyelamatkan teman kita yang satu ini nih, supaya berteman terus sampai dengan di akhirat, di neraka." Naudzubillah min dzalik. Nah, saya pengen cita-cita saya itu adalah meninggalnya di rumah, seperti para alim ulama, mereka meninggal di rumah. Tidak ada yang meninggal di rumah sakit, ya. Di rumah kemudian dikelilingi oleh anggota keluarga kita, ya. Ayo kita perlu bercita-cita seperti itu, Bunda. Kita minta supaya kita meninggal dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berlatih untuk mentalkin diri kita sendiri ya, itu. Karena nanti setan itu akan hadir dengan berbagai macam bentuk, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi penting banget ya, kita mentalkin diri kita sendiri dan ingatkan orang tua kita, keluarga kita semuanya, kita tidak tahu, kapan, maut menjemput ya, itu adalah sesuatu hal yang, milik Allah semata. Nah, tugas kita adalah supaya kita bisa mentalkin diri kita sendiri, la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hanya lidah yang berbunyi, itu hanya lidah yang bergerak ya, supaya ringan. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم
wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Oh ya, mumpung ingat, jadi nanti, di tadi ya, alam barzah itu seperti ruang tunggu ya. Nah, terus nanti kita naik pesawat, eee, apa namanya, di ruang tunggu itu kan kalau kita naik pesawat itu kan kadang ada yang turun dulu gitu ya, terus nanti naik lagi. Nah, anggap yang turun dulu itu adalah padang mahsyar. Nah, di situ nanti ada yaumil hisab. Nah, ini hati-hati ya, Bunda, hati-hati. Ini banyak orang yang kecelek, yang kecelek, kena zonk. Orang-orang yang bangkrut. Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Itu adalah orang-orang yang, merasa sudah melakukan amal soleh, tapi amal solehnya zonk, gitu. Kenapa bisa zonk? Karena dia melakukan kedzoliman terhadap sesama manusia, itu. Ya, jadi kebayang Bunda, makanya hati-hati dengan hutang piutang, itu bisa mengambil amal, soleh kita nanti di yaumil hisab. Nah, kalau di alam barzah itu kan hanya dosa dosa yang terhadap, kepada Allah dan anak keturunan kita yang masih terkait dengan fitnah-fitnah dunia. Naudzubillah min dzalik ya, misalnya kita meninggal, kemudian anak kita di dunia itu melakukan zina, itu akan terkena fitnahnya Bunda. Tiba nanti kita dicambuk. Kenapa kita waktu di dunia tidak mendidik anak kita menjadi anak yang baik? Tuh, dia melakukan suatu kedoliman di dunia. Kamu kenapa tidak mendidik mereka menjadi anak yang baik? Gitu, ya. Nah, nanti di di yaumil hisab itu naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari itu. Banyak orang-orang yang bangkrut ya, orang-orang yang misalnya para pemimpin yang tidak amanah terhadap yang dipimpin ya, kemudian orang-orang yang belum membayar hutang ya, penting banget untuk membayar hutang, atau pernah kita melakukan, eee, kedzaliman. Maksudnya makanya Rasulullah itu ketika mau meninggalkan, Rasulullah minta, "Silahkan bagi yang, apa, yang merasa pernah didolimi, ini di saya," gitu. Sebetulnya Rasulullah itu sudah maksum ya, Rasulullah itu nggak punya dosa. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Supaya menjadi contoh untuk kita umatnya, bahwa kita kalau kita mau meninggal banyak-banyak minta maaf kepada sesama manusia, ya. Seandainya kita masih punya dosa, tolong selesaikan di dunia, jangan di akhirat, gitu. Karena itu, banyak nanti nih ketika nanti ada orang yang mau misalnya naudzubillah korupsi ya, kenapa korupsi, mau masuk ke neraka, dia akan teriak, tunggu dulu, dulu saya waktu di dunia, waktu melakukan korupsi gara-gara si Ono," gitu loh. Nah, panggillah si Ononya, panggillah si Ononya. Ono udah mau masuk ke udah kumpul sama Rasulullah di apa namanya, di padang apa, di Telaga Kausar, dipanggil lagi sama Allah. Ono, entar dulu nih, ada yang protes." Gitu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oh, keren banget itu ya, di padang mahsyar itu. Se Tidak ada yang bisa ter terlepas. Makanya, para alim ulama itu banyak sedih, maksudnya merasa, "Ya Allah," merasa khawatir gitu, khawatir tidak bebas dari ampunan Allah, ya. Hanya ampunan Allah, hanya ridha Allah yang bisa menolong kita, Bunda. Amalan kita tidak akan mampu mengejarnya, gitu. Banyak-banyak minta ampunan kepada Allah. Makanya istighfar itu adalah nikmat ya. Merasa bersalah itu adalah nikmat, membuka perisai rezeki itu adalah nikmat, menurunkan garis kebenaran itu adalah nikmat, itu adalah rizki. Kita bisa menjalankan jurus-jurus magnet rizki, itu adalah rizki, Bunda. Allahu Akbar. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastada'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya,
wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya. Jadi jurus-jurus magnet rizki ini Bunda, kalau kita mampu mempraktekkan minimal 10 inti jurus-jurus MR, maka kita sehat walafiat. Solusi dari segala macam solusi ada di sini Bunda. Ya, kita praktekkan jurus-jurus magnet rizki. Ilmunya Allah yang dititipkan kepada Ustadz Nasrullah, ya, supaya kita bisa mempraktekkan. Hafidullah, semoga Allah menjaga Ustadz Nasrullah dan seluruh CTMR serta seluruh pengamal ilmu MR menuju Indonesia ajaib. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Kita hidup di yaumil akhir, ya, di zaman akhir. Hidup di zaman akhir itu memegang kebenaran itu seperti eee, menggigit besi, ya. Nah, makanya kita penting terus nih ya, bahagia tanpa syarat, ya. Makanya, praktek terus ya jurus-jurus magnet rizki ya Bunda, gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ini lengkapi 10 kali ya Bunda. Nah, kalau bisa 100 kali nih ya. Jadi 10 kali, nanti yang paling bagus 100 kali.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Oh ya, latihan ketika berpikir, latihan menggunakan pernafasan perut ya Bunda. Ketika kita ngomong, itu perutnya mengecil nanti ya. Jadi ininya di perut. Oke, sekarang nih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini silahkan lengkapi 100 ya Bunda. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga tolong dilengkapi 100 ya. Bisa sambil jangan bisa sambil ya. Yang disambil itu baca sholawat aja. Kalau dzikir sama istighfar sebisa mungkin dikhususkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ba'da sholat ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi ini kalau istighfar didawamkan terus setiap saat nggak apa-apa, bagus banget ya. Itu sehari minimal 100. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت Rolas 16 sisi. Cerita 6 Pak De. وتعاهدت على نصرة Pak De biasa. فوثق اللهم رابطها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك
وأحيها بمعرفتك إنك نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Silakan Bunda LOP ya. Eh, minta apa sama Allah ya. LOP LOP kuatkan LOP. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم